참으로 감사합니다. The Lord Father God, thank you. 아라라의 신학교 이 특강을 통해서 하나님이 주시는 말씀을 붙잡게 하여 주옵소서. For this Stag RRI special lecture, may you grace for us to receive the grace. 또 우리가 선교 여행 캠프를 갑니다. 이 말씀을 준비할 수 있는 시간표를 주시면 감사합니다. And they will go to the internship for mission. You gave us the time to prepare the word. Thank you for that. 깨닫는 것을 넘어서 나의 것으로 만드는 시간표가 되게 하여 주옵소서. Above just understanding, help us to make it ours. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. In the name of Jesus Christ, with thanksgiving I prayed. Amen. 아멘. 자, 우리 오늘부터 캠프 말씀을 전거되겠습니다. Okay, from today's on, okay, I will deliver the camp messages to you. Hari ini pendeta akan membagikan firman tentang camp. 오늘은 캠프 가기 전에 우리가 먼저 영적 상태를 만들어야 되겠다 생각했습니다. Okay, in advance, you go to the field camp. Okay, we need to make our spiritual state. That is important. Jadi sebelum pergi ke ladang penginjilan, jadi kita harus mempersiapkan diri kita secara rohani. 그리고 성경에서는 어떻게 캠프가 이루어졌는가를 보기로 원하고요. And also we will see how this camp happened in the Bible. Dan kita juga akan melihat bagaimana camp yang ada di Alkitab. 그리고 실제적으로 캠프 적용을 보고서 쓰는 것까지 준비했습니다. And then, okay, we will apply the camp to our lives, and then I will prepare, how to write down the report about camp. Dan kita akan mengaplikasikan camp ini ke dalam hidup kita, dan kita akan mencoba untuk merangkum ya dalam sebuah tulisan. 판서를 하지 않고 PPT로 하겠습니다. Okay, I do not write on the blackboard. Instead of that, I will use the PPT. Pendeta tidak akan menulis, tapi pendeta telah menyiapkan PPT. 자, 우리 사강은 초대교회가 뭘 누리는가 우리 그걸 먼저 보기를 원합니다. Okay. At first, we want to see how the early century church enjoyed. What did the early church enjoyed? Pertama-tama kita akan melihat bagaimana gereja itu menikmati. 왜냐하면 모든 회복, 복음 회복, 전도 회복, 기도 회복, 말씀 회복이 초대교회에서 마가다라방에서 일어났다고 저는 생각하기 때문에 그렇습니다. Because I thought every restoration, especially evangelism, gospel, all those restored in the early church, in Mark's upper room. Jadi ketika berbicara tentang pemulihan, jadi semua dipulihkan. Jadi pemulihan doa, penginjilan doa, pemulihan penginjilan, pemulihan doa, dan pemulihan Injil. Itu seperti sama yang dilakukan gereja mula-mula saat melakukan darakbang di rumah Markus. 그래서 우리가 캠프 가기 전에 먼저 나의 영적 상태를 먼저 만들기 원합니다. So before we go to the camp, at first we should make our spiritual state first. Jadi sebelum kita pergi melakukan camp, kita harus mengecek kembali status rohani kita. 자, 첫 번째 초대교회가 미리 갖고 누린 언약이 뭐겠습니까? Okay. PPT. What is the covenant the early church hold and enjoy? Yang pertama yaitu perjanjian apa yang gereja mula-mula pegang dan nikmati. 자, 초대교회에서 누렸던 것이 오직 유일성 재창조입니다. Okay, what the early church enjoyed is, only
Jadi yang gereja mula-mula nikmati yaitu hanya keunikan dan penciptaan kembali. 우리가 가지고 있는 예수 그리스도 하늘나라 성충만. Okay, that is what the only Christ, the only kingdom of God, and only filling of the Holy Spirit. Yaitu hanya Kristus, kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. 각임 뿌리 체질. And imprint, root, and nature. Dan tertanam, terukir, dan menjadi natur. 자, 제일 먼저 우리 초대교회 성도들 누렸던 것이 사도행전 1장 1절 말씀입니다. Okay, the first thing the early church enjoyed is Acts 1:1. Hal pertama yang gereja mula-mula nikmati yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Just wait a minute, please. Dimohon tunggu sebentar. 자, 우리 메시지가 PPT에 준비되는데 우리 통용하시는 분들이 영어로 된 걸 보면 더 좋을 것 같고 우리가 그 영어로 띄우도록 하겠습니다. Okay, we will upload the PPT in English. So just wait a minute, please. Karena pendeta telah mempersiapkan PPT dalam bahasa Inggris, jadi dimohon untuk tunggu sebentar karena masih dipersiapkan. 예, 알겠습니다. 구천 렘넌트 지금 내가 그 보내는 PPT 있어요. 첫 번째 거 그거 지금 좀 띄워주세요. 띄우는데 항상 한글 그다음 영어 한글 영어 이렇게 돼 있거든요. 그래서 일단은 영어만. 그 좀 영어만 좀 띄워주세요. 됐다. 자, 우리 그 PPT 우리 영어를 보신 분들은 보고 우리 같이 그 하나씩 넘어가겠습니다. Okay, looking at the PPT in English and I will explain it. Jadi di sini ada PPT dalam bahasa Inggris, jadi pendeta akan menjelaskan. Jadi yang bisa dilihat dalam PPT versi bahasa Inggrisnya. 초대교회가 뭘 가지고 있었냐? 바로 사도행전 1장 1절 오직 예수 그리스도를 가지고 있었습니다. What did early church have? That is Acts 1:1. Only Christ. Jadi apa yang dimiliki gereja mula-mula yaitu hanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. 이 말은 부활하신 예수 그리스도를 제대로 알고 있었다는 겁니다. It means they know the resurrected Jesus Christ realistically. Yaitu mereka mengetahui tentang kebangkitan Kristus secara nyata. 초대교회 우리 그 성도님들은 이 부활하신 예수 그리스도를 제대로 가지고 마음에 있었습니다. And also the early believers, they had the resurrected Christ properly and also believed him. Mereka gereja mula-mula mengetahui tentang kebangkitan Kristus secara nyata dan mempercayainya atau mengimaninya. 그래서 어떤 환경, 어떤 문제, 어떤 어려움도 이길 수 있었던 것은 그 속에 예수 그리스도가 있었습니다. Because they have Christ, so they can win over what kind of a situation and what kind of a circumstances. Karena mereka percaya kepada kebangkitan Kristus, jadi ketika
dalam situasi apapun, kesulitan atau kesusahan apapun yang mereka temui, mereka bisa mengatasi itu. 우리가 구약의 의미로 둔다면 유월절, Okay. If we think about the Old Testament conception, it is what? The Passover. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, yaitu tentang persembahan. 또 하나 더 붙인다면 구원을 의미합니다. And also it means the salvation. Dan artinya juga keselamatan. Passover, Paskah tadi Paskah. 애굽에서 400년 동안의 노예라고 있을 때에 하나님의 음성을 듣는 모세가 이 유월절 행사를 통해서 출애굽, 구원의 역사, 해방 역사가 일어나는 겁니다. For 400 years, Israelites became slavery in Egypt, but one person, Moses, who listened to the word of God, the Exodus took place. That is Passover. Jadi selama 400 tahun bangsa Israel menjadi budak di dalam Mesir, tetapi ada satu orang, yaitu Musa, yang mengetahui firman Tuhan, dan mempersembahkan korbannya itu sesuai dengan di Keluaran 3 ayat 18, yang itulah yang kita sebut sebagai Paskah. 이들은 창세 3장 15절 말씀의 의미를 알고 있었습니다. They knew the meaning of Genesis 3:15. Karena ia mengetahui makna dari Kejadian pasal 6 ayat 14. 그리고 창세 6장 14절 노아가 방주를 만들 이유를 알고 있은 겁니다. And they knew the reason why Noah made the ark. Dan dia mengetahui alasan kenapa Nabi Nuh membuat bahtera. 출애굽기 3장 18절 말씀에 이 모세가 바로에게 했던 그 말, 우리가 나가서 하나님께 번제 제사를 드리기를 원합니다. And they knew also the meaning of the blood sacrifice which Moses said to Pharaoh. Dan ia mengetahui makna dari persembahan korban darah yang ia katakan kepada Raja Fir'aun. 그 구약에 흘러나오는 그 언약의 흐름이 요한복음 19장 30 말씀 통해서 다 이루어버린 겁니다. Those flow which came from the Old Testament was accomplished in John 19:30. Jadi alur-alur seperti ini yang dalam perjanjian lama ini telah digenapi di dalam perjanjian baru di Yohanes 19 ayat 30. 그래서 우리 부활하신 그 예수님께서 제 아들에게 말씀하신 게 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀입니다. So our Lord who was resurrected said to the commanded to disciples, that is Matthew 28:16 through 20. Karena Tuhan kita telah bangkit, jadi dia memberikan mandat kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼으라는 겁니다. Okay. Go and make disciples all nations. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. 그리고 예수님 말씀 보니까 세상 끝날 때까지 내가 너와 함께 하리라. And then he said in verse 20, I will be with you to the end of the earth. Dan di dalam ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 하는데 하늘과 땅의 권세를 가진 자가 함께 하신다고 약속했습니다. Even the one who had all authority in heaven and earth promised that he will be with us. Yaitu dia yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, yang telah memberikan janji ini kepada kita. 1장 3절 하나님 오직 하나님 나라. And Acts 1:3, only kingdom of God.
Kisah Para Rasul 1 ayat 3, hanya kerajaan Allah. 구약의 그런 표현하자면 수장절의 의미를 두었습니다. In the term of Old Testament, it is what? Ingathering. Kalau di dalam In perjanjian gathering feast. lama ini mengarah kepada pertemuan atau perkumpulan. 하늘 보좌의 배경이 하늘 보좌의 축복이 내 것이라는 겁니다. The blessing of the background of heaven is mine. Jadi berkat latar belakang tata surgawi itu menjadi kepunyaan kita. 그리고 이 보좌의 축복을 누리는 것이 그 장소가 교회며 예배입니다. And it is the church and worship that enjoys the blessing of the throne. Yang di mana gereja menikmati berkat tahta surgawi. 그래서 우리가 예배 인생의 성공입니다. So success in worship is success in life. Karena itu berhasil dalam beribadah itu juga sama artinya berhasil dalam sukses dalam kehidupan. 우리가 예배 실패하면 우리 인생이 실패하는 겁니다. If we fail in worship, then we have no choice but to fail in our life. Kalau kita jatuh atau gagal dalam beribadah, kita tidak ada pilihan lain selain kita juga gagal dalam kehidupan kita. 우리가 주일날 예배 드리지 못할 그런 환경에 또 우리 그 현대에서 있을 수도 있습니다. Some cases you have the circumstances even you cannot give worship. Satu kali waktu kita juga pernah menghadapi kesusahan atau kesulitan yang menghalangi kita untuk beribadah. 시간을 내서 비대면으로도 그 말씀의 흐름은 찾고 있어야 됩니다. But please take a time and then even you have the time to hold the message. So you should hold the flow of the message. Tetapi kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan firman dan berpegang kepada firman. 누가복음 10장 19절 말씀 보면 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 권능을 제할 권능을 주었으니 너희는 해할 자가 결코 없으리라 했습니다. And Luke 10:19 it says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. There is no one who can harm you. Kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. 우리 예수님께서 70 제자들을 각 동리와 그 지역으로 보내면서 이 부분들을 우리는 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. Okay. Jesus, he is sending out. Jesus sended his disciples out to the every field. At that time, he gave this word. Yesus mengaruh semua muridnya di setiap ladang, kemudian memberikan firman ini kepada mereka. 그러면서 20절 말씀 보면 너희 그것보다 더 중요한 건 너희 이름이 하늘에 기록된 것을 통해 더 기뻐하라 그렇게 했습니다. And then what he said, the more is verse 20. Okay. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Dan yang kita lihat dalam ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 마태복음 12장 1절에서 45절 말씀 보면 안식일날 제 아들이 및 이삭을 자라 먹는 것을 그런 비유 말씀이 나옵니다. And also when you see Matthew 12:25, at the Sabbath day, Jesus discipled ate the the wheat. 25절. Anyway, Matthew chapter 12. 12장 1절에서 45절. Okay, Matthew 12, 1 through 45. Jadi kalau di dalam Matius 12
ayat 1 sampai 45 dikatakan di ayat ke-45, lalu ia keluar menginjak 7 rolan yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. 안식일 날 제 아들이 미리석을 먹는 것을 보고 바리새인들이 신란합니다. 왜 안식일 날 제 아들이 일을 해서 미리석을 먹냐고 그렇게 그렇게 시비 걸죠. Okay. On the Sabbath day, Jesus' discipled went to the grain field and ate the grains. So when Pharisees saw that, they asked, okay, on Sabbath day, why did you work? Dan para ahli-ahli Taurat atau orang Farisi itu melihat Yesus melakukan pekerjaan pada hari ketujuh atau hari Sabat itu, terus mereka bertanya kepada Yesus, kenapa kamu masih bekerja? 안식일의 주인이 바로 예수님 당신이라고 말씀해 주고 있습니다. But our Lord Jesus said the master of the Sabbath is our Lord Jesus himself. 예, 전도사님 다시 말씀해 주세요. Jesus said to Pharisees, the master of the Sabbath is Jesus himself. Dan Yesus berkata pada orang-orang Farisi ini, hari Sabat sebenarnya yaitu Tuhan Yesus. 자, 우리 요한복음 14장 1절에서 27절 말씀 속에서 우리는 또 보혜사 성령께서 우리를 인도해 가신다고 약속해 주고 있습니다. And also through John 14, 1 through 27, we can see our counselor, the Holy Spirit, guides our lives. Dan juga kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 27 dikatakan Roh Kudus juga akan membimbing hidup kita. 자, 사도행전 8절 말씀은 오직 성령 충만입니다. And number 3, the Acts 1:8, only filling of the Holy Spirit. Yang ketiga yaitu hanya kepenuhan Roh Kudus. 우리가 오직 성령 충만이라 했을 때 우리 모든 인생의 결론이 났다 그런 표현을 합니다. Okay, when we say only the filling of the Holy Spirit, it means we have a life conclusion. Kalau kita berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu artinya kita harus memiliki konklusi akan kehidupan. 그래서 우리 위에 내리는 하나님의 권능, 하나님의 충만이 필요합니다. So we need the power from above. Artinya kita memerlukan kekuatan yang berasal dari atas. 사도행전 2장 3절 말씀 보면 마가다락방에 있는 성도들에게 하나님의 영이 그 각 사람 위에 임했다고 했습니다. When we see Acts 2:3, the Holy Spirit of God comes upon each one of those who are in Mark's upper room. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. 요엘서 2장 28절 30절 말씀 보면 내 영이 남종과 여종 위에 임한다고 했습니다. And when we see Joel 2:28 through 30, God promised, I will pour out my spirit on my men and women servants. Dan kalau kita lihat di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 30 dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. 스가랴 4장 6절 말씀 보면 힘으로 되지 아니고 능으로 되지 아니고 오직 나의 영으로 된다고 했습니다. Zechariah 4:6 it says, not by power, by might, but only by my spirit, he says.
Kalau kita lihat di Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. 이 날은 언제 일어났냐면 오순절 날에 일어난 겁니다. Okay. Okay. When did it happen? On the day of Pentecost. Dan ketika ini yang terjadi di hari Pentakosta. 그럼 우리가 무엇으로 우리의 삶을 그리고 각인시켜야 되겠습니까? Then, with what we should imprint in our lives. Jadi dengan apakah yang harus kita tanamkan ke dalam kehidupan kita? 예수 그리스도 하나님 말씀으로 우리 인생을 각인시켜야 됩니다. We should imprint with the Jesus Christ, with the Word of God. Yang harus kita tanamkan yaitu Yesus Kristus dan firman Tuhan atau firman Allah. 그러면 우리는 무엇으로 뿌리를 내려야 되겠습니까? Then, with what we should root down. Jadi dengan apakah yang harus menjadi terukir? 하나님의 나라, We should root down with only the kingdom of God. Jadi kita harus terukir atau berakar dengan kerajaan Allah. 오직 성령으로 우리의 체질을 시켜야 되는 겁니다. And also, we should naturalized with only filling of the Holy Spirit. Dan kita harus menaturkan atau yang menjadi alamiah dalam diri kita, yaitu kita menjadi kepunyaan Roh Kudus. 예수 그리스도로 우리는 오직이 되어야 됩니다. Okay, with only Christ. Okay, with Christ we should be only. Hanya dengan Kristus kita hanya menjadi only. 왜냐하면 다른 길이 없기 때문에 그렇습니다. Why? There's no other way. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai jalan lain. 하나님의 어떤 나라 라인? 하나님 나라는 유일한 겁니다. Okay. The kingdom of God is unique. Karena kerajaan Allah itu sangat unik. 현장에서 재창조 성령으로 일어나야 되는 겁니다. So in the field, with the recreation, we should arise. The recreation should arise in the field. Karena penciptaan kembali atau penciptaan ulang itu harus terjadi di dalam ladang kita. 그래서 초대교회 성도들은 오직 예수 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만을 그 마음에 새기고 있었습니다. Because of this, the early believers, they embraced only Christ, the only kingdom of God, and only filling of the Holy Spirit in their heart. Karena itu orang-orang percaya mereka mengimpresikan ini, yaitu hanya Yesus Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus ini di dalam hati mereka. 자, 그러면 두 번째 초대교회가 미리 보고 누린 거 시간표는 뭡니까? Okay, number 2, what is the time schedule that the early church saw and enjoyed in advance? PPT 넘겨주세요. Yang nomor 2 yaitu jadwal waktu seperti apakah yang gereja mula-mula lihat dan nikmati terlebih dahulu. 초대교회 성도들이 누린 것은 시간표는 24시, 25시, 영원입니다. Okay, the time schedule the early church enjoyed is a 24-hour, 25-hour, and eternity. Jadi jadwal waktu gereja mula-mula yang mereka nikmati yaitu 24 jam, 25 jam dan kekekalan. 24시는 우리 시간표죠. Okay, 24-hour, it is our time schedule, our timetable. 24 jam di sini kan adalah waktu kita. 그 말은 지금 우리가 살고 있는 24시 속에서
답을 가지고 있는 상태 말합니다. It means, we have it means the state we have an answer in our 24 hours. Artinya di sini yaitu status kita menerima jawaban selama 24 jam. 그 답이 우리가 금방 했던 사도행전 1장 1절, 3절, 8절. Okay. That answer is Acts 1:1-3, Acts chapter 1, verse 1-8. Yaitu jawaban di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, kemudian di ayat yang ketiga dan ke ayat yang 8. 그리고 14절 감난산에서 120명의 무리들이 모여서 마가다락방에서 더불어 마음을 같이하여 기도해서 주의 은혜를 체험한 겁니다. And verse 14, okay, they came down from Mount of Olives and gathered in Mark's upper room, and they earnestly prayed together. Kemudian di ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 그리고 사도행전 2장 1절 4절 말씀 그날 오순절 날에 하나님의 성령이 역사하는 것을 봅니다. And then Acts 2, 1-4, okay, on the day of Pentecost, we see the Holy Spirit of God worked on them. Dan kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, ketika tiba hari Pentakosta, Allah bekerja melalui Roh Kudus turun atas mereka. 25시는 우리 시간표가 아닙니다. Okay, 24-hour is not our time. 25 jam kan bukan waktu kita. 보좌의 시간표입니다. It is the timetable of a throne. Ini artinya adalah waktu tahta. 그리고 이 땅의 생활하는 걸 떠나서 모든 걸 초월해야 되는 응답을 우리는 받을 수 있는 게 바로 25시입니다. And okay, through these 25 hours, we will receive a transcendent answers on this earth. Dengan melalui 25 jam ini, kita akan melihat dan menerima jawaban yang tidak terbatas. 사도행전 2장 5절에서 13절 말씀 보면 그때에 경건한 유대인들이 각국 천하로부터 와서 예루살렘에 머물러 있었습니다. So when we see Acts chapter 2 verse 5, at that time, so many God-fearing Jews from every nation, they gathered in the Jerusalem. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 dikatakan waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. 그때 머물러 있었던 사람들이 15개 나라 문이 열리는 것을 봅니다. At the time, people from 15 countries, they stayed in Jerusalem. Pada saat itu orang-orang yang berasal dari 15 bangsa mereka berkumpul di Yerusalem. 그래서 이 15개 나라가 우리가 초월의 응답을 우리가 누리는 겁니다. So through this, these 15 countries, they enjoyed the blessing of a transcending. Dan orang-orang dari 15 bangsa ini mereka berkumpul, mereka menikmati jawaban yang tidak terbatas. 사도행 2장 17절 18절 말씀 보면 그때에 내가 내 영을 남종과 여종에게 부어 주리니 그들이 예언할 것이요. And then Acts chapter 2 verse 17 and 18 it says, I will pour out in the last days I will pour out my spirit on all people. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
이 시간표를 통해서 25세 초월의 역사가 우리는 맛을 볼 수 있습니다. So, okay, through the working of God, we can enjoy, we can taste the blessing of 24 hours. Jadi hanya melalui karya Allah atau pekerjaan Allah kita dapat menikmati 25 jam. 영원은 하나님의 영원한 언약입니다. Okay, eternity is God's eternal covenant. Kekekalan yaitu adalah perjanjian yang dari Allah yang kekal. 이 영원이라는 것은 없어지지 않는 걸 말하겠죠. Okay, eternity means thing that doesn't go away. Kekekalan artinya adalah sesuatu yang tidak akan hilang. 사도행전 1장 3장 1절에 12절 말씀 보면 베드로 요한이 성전 미문에 올라가서 안전병이를 고치는 겁니다. Okay, Acts chapter 3, 1 and 12, it is what Peter and John going up to the temple at the time of prayer, and then he healed the crippled man. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 12, ketika itu ada Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh dan mereka menyembuhkan. 생명은 영원한 겁니다. Life is eternal. Hidup adalah kekekalan. 사도행전 8장 4절에 8절 말씀 보면 빌립비 사마리아 성에 들어가서 각종 더러운 귀신들과 병자들을 고치립니다. Okay, Acts chapter 8, 4 through 8, Philip, he entered into Samaria, and he, with the word, he chased out all the evil spirits and healed many people. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8, Filipus pergi ke Samaria dan menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ dan banyak menyembuhkan mereka. 그 성에 기쁨이 충만하였습니다. At that time, okay, the joy, okay, there was a great joy in that city. Dan pada saat itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. 사마리아 성에서 치유받고 돌아온 그 영혼들은 영원한 겁니다. Okay, the souls who are healed and comes back to God, their soul is eternal. Dan ketika jiwa mereka kembali kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan kekekalan. 사도행 11장 19절 30절 말씀 보면 환란을 통해서 흩어진 무리들이 만든 교회가 있습니다. 안디옥입니다. Okay, when you see Acts 11, 19 through 30, okay, you can see the church which was made with those who are scattered and scattered by the Stephen, the persecution of Stephen. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, yaitu banyak gereja bermunculan saat mereka tersebar. Nah, mereka tersebar ini saat Stefanus mengalami penganiayaan. 이 안디옥 교회는 지금도 영원히 우리 가슴에 남아 있습니다. This Antioch church is still remained in our hearts eternally. Dan gereja Antioquia ini harus tertanam dalam hati kita secara kekal. 우리가 캠프 나가서 교회를 크게 세우든 작게 세우든지 그 세운 그 교회는 영원한 겁니다. Okay, when we go out for camp and when we establish the church, if it is a small or big, that church will be eternal. Jadi ketika kita akan pergi untuk melakukan camp, kita harus mendirikan atau membuat gereja seperti ini. Tidak peduli gereja itu besar atau kecil, tetapi
gereja ini harus menjadi gereja yang kekal. 그래서 우리 이걸 가리켜 작품이다 그렇게 말합니다. So we call this masterpiece. Ini yang kita sebut sebagai mahakarya. 이 안디옥 교회에서 아무도 하지 않는 그 일을 하는데 바로 선교 일에 안디옥 교회가 뛰어드는 겁니다. The Antioch church did what no one did. That is what the missions. Jadi yang dilakukan gereja Antioquia ini adalah yang tidak dilakukan orang-orang lain. Inilah yang kita sebut sebagai panggilan atau misi kita. 초대교회 배경을 볼 때 이 헬라인들은 전혀 가치 없는 사람들로만 여겨졌습니다. Okay, in the eyes of the early church believer, the Gentiles are useless. Okay, it means in the eyes of the Jews, Gentiles are useless. Ini. Jadi yang gereja mula-mula lihat di sini yaitu yang dari pandangan orang-orang Yahudi itu semua tidak ada artinya. 그들에게 예수가 그리스도인 사실을 몇몇 사람들이 증거된데 그 헬라인들도 예수를 믿는 겁니다. But a few Christians, they delivered Jesus Christ to the Gentiles. Then, even they believed. Some of them are the Greeks. It means those who believed that they are Greeks. Jadi mereka memberitakan tentang Kristus kepada baik orang Yahudi maupun orang Ibrani dan sebagian dari mereka pun mereka percaya. 그 안디옥 역사가 지금도 흘러나오고 있습니다. Okay, that work of Antioch even still remained here, and even that kind of works arise in these times. Jadi pergerakan gereja Antioquia ini sampai saat ini masih ada, masih tersisa dan masih berjalan, masih bekerja sampai saat ini. 로마서 16장 25절 말씀 보니까 나의 복음과 예수 그리스도의 전파함은 영세 전부터 감춰졌다가 했습니다. And when we see Romans 16:25 through 27, it says, my gospel was hidden from the long ages. Kalau kita lihat di Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 27 dikatakan, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. 복음과 예수 그리스도는 영원 전부터 감춰진 겁니다. Okay, gospel and the Jesus Christ is hidden for long ages past. Jadi Injil dan Yesus Kristus itu telah didiamkan selama berabad-abad lamanya. 26절의 말씀 보면 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자 글로 말미암아 그랬습니다. But when you see verse 26, but now revealed and made known through the prophetic writing by the command of the eternal God. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi dan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. 27절 말씀 보면 셋의 뭉투로 이 예수 그리스도의 말씀은 있다고 했습니다. And verse 27, it says, this word of God exists forever. Dan di ayat 27 dikatakan bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. 이 로마서 16장 25절 27절 말씀은
이 내용들은 영혼이라는 단어와 연계되어 있습니다. So this Romans 16:25 through 27 connected with the word eternity. Roma pasal 16 25 sampai 27 ini ada kaitannya dengan kekekalan. 자, 우리 하나 더 보겠습니다. 5가지 능력이 마가다락방에 임했다. Okay, and next PPT. Okay, 5 powers came upon Mark's upper room. Yang berikutnya yaitu 5 kekuatan yang ada yang muncul yang datang di loteng rumah Markus. 지금부터 한 세 종류의 이야기를 하게 될 겁니다. Okay, from now on, I will talk to you 3 kind of stories. Dari saat ini pendeta akan berbicara melalui sebuah cerita. Judulnya 5 kekuatan yang turun di atas loteng rumah Markus. 초대교회 마가다락방에서 일어난 것이 어떤 것이 있는가 이것을 우리가 세 종류로 보기를 원합니다. Okay, what kind of things happened in Mark's upper room? We will check it with the 3 kinds. Jadi apa yang terjadi di loteng rumah Markus kita akan melihatnya. 왜냐하면 지금 우리 2학년들이 그 성경여행을 갈 건데 이 초대교회 사도행전 2장 이 말씀을 각인되지 않으면 안 됐다고 생각했습니다. Because now you students will go to the missions internship, so you should imprint this Acts chapter 2. Karena para mahasiswa akan melakukan mission internship, jadi kalian harus tertanam dengan kisah para rasul pasal 2 ini. 특히 지금 선교 여행이나 또 그런 교회 가지고 있는 분들은 아마 이 말씀을 우리의 발걸음을 한번 같이 그림을 봤으면 좋겠습니다. 지금 선교 여행이나 선교 교회를 할 사람이나 전도 교회를 가진 사람들은 오늘 사도행전 2장 말씀의 발걸음을 같이 그림을 그렸으면 좋겠습니다. Okay, the students who will go to the internship and also those who will have the plan of missions or evangelism, let's follow this step of Acts together. Jadi pada mahasiswa yang akan melakukan mission internship atau kepada orang yang lainnya yang mempunyai rencana untuk melakukan misi atau penginjilan, mari kita semua lihat bagian-bagian dari kisah para rasul pasal 2 ini. 이게 마가다락방에 그 말을 대신에 나를 한번 집어넣겠습니다. Okay, please put you instead of Mark's upper room. Jadi kita harus menggambarkan diri kita itu seperti loteng rumah Markus. 우리의 발걸음이 이런 응답 속에 응답을 받았으면 좋겠습니다. Our step should be in this Acts chapter 2. We should receive this answer. Di langkah kita harus sesuai dengan kisah para rasul pasal 2, kita harus menerima jawaban. 5가지 능력 중에서 제일 첫 번째 사도행전 2장 1절 4절 말씀 불같은 성령의 역사 일어났습니다. Okay, among the 5 powers, the first one is Acts 2, 1 through 4. Okay, the working of the Holy Spirit like fire and wind. Di sini 5 kekuatan atau 5 kuasa. Yang pertama kita lihat di kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 14, yaitu karya Roh Kudus atau Roh Kudus bekerja seperti lidah-lidah api. 우리가 불같은 성령 역사 이전에 성령의 내주, 성령의 인도, 다음에 성령의 역사가 일어납니다. Okay, in advance of the working of the Holy Spirit, first, the indwelling of the Holy Spirit and guidance of the Holy Spirit happen to us. Artinya di sini karya atau pekerjaan Roh Kudus ini maksudnya Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menuntun ke dalam kehidupan kita. 구원받은 나만, 우리만 성령의 역사를 받을 수가 있습니다. Only we who receive the salvation can receive the working of the Holy Spirit.
Jadi hanya orang yang menerima keselamatan yang bisa menerima bimbingan atau tuntunan Roh Kudus. 그 성령충만 딱 보고 나니까 내 주위에 있는 그 환경들이 눈에 들어오는 겁니다. 환경들이 내 눈에 들어오는 겁니다. Okay, when you receive the filling of the Holy Spirit, at that time you can see your circumstances realistically. Dan ketika kita menerima bimbingan Roh Kudus ini, kita akan bisa melihat keadaan kita secara nyata atau secara realitas atau secara sebenarnya. 그 초대교회가 15개 나라 문이 열려버리는 겁니다. So, the 15 countries, the door of 15 countries was opened. Dan pintu dari 15 bangsa ini terbuka. 우리가 만나는 그 많은 사람들이 아마 15개 나라의 문이 될 수 있는 겁니다. Okay, many people we meet can become the door of 15 nations evangelism, the door of evangelism in 15 countries. Setiap orang yang kita temui itu akan menjadi pintu 15 bangsa ini. 그러니까 뭡니까? 말씀이 성취되는 것을 봅니다. Then we will see the fulfillment of the word. Dan kita akan melihat penggenapan dari firman Tuhan. 마가다락방에 성령의 역사하신 그 모든 말씀 보니까 하나님께서 이미 요엘서 2장 28절 말씀에 기록되어 있는 말씀을 체험한 겁니다. Okay, when we see the working of the Holy Spirit in Marks of Purim, that is what already it was prophesied in Joel. It was fulfilled in Marks of Purim. Nanti ketika melihat Roh Kudus berkarya di loteng rumah Markus, itu sebenarnya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama di Joel pasal 2 ayat 24 itu, kemudian digenapi pada saat itu. 이 말씀 성취를 본 120명의 무리들이 각 집에서 말씀을 펴니까 3,000명의 제자가 일어나는 겁니다. 120 persons who saw this fulfillment of the word when they opened the word movement in their houses. At that time, 3,000 disciples arose. Ketika melihat orang-orang melihat ini terjadi, mereka kemudian mereka menerima jawabannya, itu 3.000 murid itu muncul. 그러니까 다섯 번째 사도행 2장 42절 47절 말씀에서 날마다 그 현장이 변화가 일어나는 겁니다. Then what happened in Acts 2:42 through 47. Every day there was a field change. Jadi kemudian kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 itu yang terjadi, yaitu ladang-ladang telah diubahkan. 자, 한번 적용해 봅시다. Okay, let's apply it. Ya, jenis ini. Let's apply this. Jadi tolong aplikasikan ini. 자, 내가 성령 충만 받았습니다. Okay, I myself have received the filling of the Holy Spirit. Diri saya akan menerima kepenuhan Roh Kudus. 그러니까 현장의 눈이 보입니다. Then okay, my eyes open to see the field realistically. Ketika menerima bimbingan Roh Kudus, maka mata kita akan terbuka untuk melihat ladang secara nyata atau secara realistik. 현장이 보이니까 그 사람들에게 말씀이 전가되는 겁니다. Okay, when we can see the field at the time, the word is delivered to those people. Jadi ketika kita bisa melihat ladang itu secara realistik, maka firman itu akan tersampaikan atau pada orang-orang yang ada di sana. 그리고 보니까 3,000명이 저기 나는데
이 말씀을 통해서 불신자가 예수를 영접하고 낙심자가 예수님을 주인으로 바꾸는 그런 확신까지는 일들이 일어나는 겁니다. Then, okay, when this word was delivered to those people, they themselves have a assurance about the word, and they delivered this message to others also. So even non-believers believed it, and they have a assurance of their salvation and about the word. They have a assurance about the word. Jadi kalau kita membagikan ini kepada orang-orang yang di sana, kemudian orang-orang di sana juga percaya atas keselamatan dan mereka menerima bimbingan Roh Kudus juga, dan pada saat itu mereka itu akan membagikan lagi kepada yang lainnya. 이 Jadi cara-cara seperti ini, jadi penginjilan seperti ini itu akan terjadi. 이 3,000명의 제자들이 일어났는데 예루살렘 교회에 다 할 수 없지 않습니까? 결국은 그 현장으로 집으로 들어가서 이 작은 교회가 만들어지는데 그 날마다 모여서 하나님의 말씀을 듣는 일들이 일어나는 겁니다. In this way, 3 disciples arose, and then, these disciples enter into the region by region and in house to house. So in their houses also the word movement arose. At the time, what happened? The field was changed. The field will be changed. Okay. Jadi orang-orang seperti ini ketika mereka menemukan jawaban itu, mereka akan pergi ke wilayah-wilayah lain atau ke rumah-rumah lain, dan sehingga pergerakan penginjilan ini terjadi, dan setelah semua pergerakan seperti ini, maka ladang-ladang yang lain pun akan diubahkan. 이를 위해서 먼저 내가 살아야 되는 겁니다. Yeah, for this, I myself should be revived. Tetapi pertama-tama diri kita harus dibangkitkan kembali. Kita harus membangkitkan diri kita kembali. 이 나를 살리는 것이 우리가 세 가지가 있습니다. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 들어가는 겁니다. Okay. The method to revive myself is what? Entering into today's word, today's prayer, and today's evangelism. Jadi untuk membangkitkan diri kita kembali itu seperti apa? Bagaimana metodenya? Yaitu dengan doa hari ini, Injil hari ini, dan perjanjian hari ini. 마가다락방에서 나타난 5가지 능력이 오늘 우리 아라레 신학교나 우리 오늘 참여하는 모든 분들에게 임하기를 바랍니다. The 5 powers which came upon Mark's upper room also comes upon to the students in Stuck Ararai and those who listen this message. Jadi 5 kekuatan atau 5 kuasa yang turun atas loteng rumah Markus ini juga harus terjadi, turun atas bagi kalian mahasiswa Stuck RRI maupun bagi yang lainnya yang sedang mendengarkan firman ini. 자, 우리 쉬었다가 5강 하겠습니다. Okay, please have a forum time, and after 30 minutes, I will deliver the lecture 5.